প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে এখানে কোনো ডেডিকেটেড হেল্প ডেস্ক বা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে কি? এখানে যেটা হচ্ছে চালু করা অলরেডি এমনি করেছে এবং আজ থেকে তো শুরু হলো ন্যাচারালি এটা খুব শীঘ্রই এটা চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, আয়কর কর ব্যবস্থায় এখন অধিকাংশ বিষয়ও ডিজিটাল ও ফেসলেস। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে এই অফিসে সরাসরি এসে সমাধান পাবেন? এখানে যে আছে নতুন যে ইয়েটা করেছে এরা, সেইখানে এসে সমস্ত রকমভাবে সহযোগিতার যে তথ্য কেন্দ্রগুলো করেছে একটা, এখান থেকে এসেই তারা সমস্ত জিনিসগুলো পেয়ে যাবে। কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো সবসময় ফেসলেস হিসাবে কাজ করে, যেমন ধরুন প্যান ডিলেশন, ডবল প্যান হয়তো কোনো সময় হয়ে গেল, তখন সেই একটা প্যান ডিলেশনের জন্য তাকে এইটা আমাদের কলকাতায় পাঠাতে হতো, সেইখান থেকে ঘুরে এসে এটা ইট উইল টেক সাম টাইম। সেই জায়গাটা এখান থেকে অনেক সহজতর হবে এবং কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তারা অনেক পেপারলেসেও সমস্ত জবটা মিটছে না, তখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের প্রিভিয়াস 61-এ যে নিয়ম ছিল, এখনও 25-এর আইনটা চালু হয়নি সম্পূর্ণভাবে, সদ্য হয়েছে, যার জন্য আমরা 61-র আইনটাকে বেশিরভাগ উল্লেখ করি। তা সেই সময় কিছু কিছু জায়গায় লোকাল ওর কাছে দিয়ে দেওয়া হতো। ইনস্পেকশন পার্টটুকু রয়েছে, কারণ ইনকাম ট্যাক্স শুধু আপনি যেটা জমা দেবেন সেইটার উপর নির্ভর করে তারা অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করে না। এদের নিজস্ব উইংস যথেষ্ট স্ট্রং, বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে, সেই তথ্য অ্যানালিসিস করে সার্ভে করা বা কোনো রেড করা, যে অংশগুলো রয়েছে সেই অংশগুলো এই অফিস থেকে কন্ডাক্টেড হয়। I would like to invite Shri M. Hawkip, IRS, Additional Commissioner of Income Tax TDS, to kindly come forward and welcome Srimati Surabhi Verma Garg, IRS, the Honorable Principal Chief Commissioner of Income Tax, with the bouquet, Uttariya, and a traditional clay Gurmi Durga idol from Krishnanagar as a token of our respect and warm wishes. On behalf of the, thank you sir. On behalf of the Bar Association, I now request Shri Tapan Kumar Roy, Advocate, President of Nadia Taxation Bar Association, Shri Soumitra Ghosh, Advocate, Shri Brahman K. Banerjee, Advocate, to kindly felicitate ma'am with a flower bouquet. Idol from Krishnanagar. Deepak Singh, IRS, Commissioner of Income Tax Administration, Kolkata, to formally welcome the distinguished gathering and share a few words on this important occasion. Sir. Honorable Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim, ma'am, distinguished guest,
esteemed taxpayers of Krishnanagar and Nadia district, members of the tax bar and tax fraternity, friends from the media, my colleagues from the department, ladies and gentlemen. Shabaike Namaskar, a very good afternoon to all of you. On behalf of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim, it's my privilege to welcome each one of you to this formal inauguration function. Thank you for making the time to be here and for lending this occasion the warmth of your gracious presence. Ladies and gentlemen, Krishnanagar is no ordinary address. It takes its name, of course, from Raja Krishna Chandra Roy, whose court in the 18th century drew to itself the finest talents of Bengal. To speak of a few, the poet Bharat Chandra Roy Gunokar, who of course is known for his masterpiece Anodomongol, and the humorist Gopal Bhaur, whose wit the country has never let go of. This soil also gave the country numerous freedom fighters such as Bina Das and Kalyani Das, and eminent personalities like Ramchandra Lahiri, the great educationist of the Bengal Renaissance, and Dujendralal Rai, whose Dhanyo Pushpa Bhora is sung even to this day. Not to, of course, forget the various artisans of Gurni who have carried the name of this town to various museums across the world. Therefore, to open an income tax building in such a town with such a rich heritage and history is both a privilege and a big responsibility. Rabindranath Tagore, whose feet this town was fortunate enough to receive more than once, prayed for a country of a different kind. His words are known to each one of us. Chitto jetha boishuno, ucho jetha sir, where the mind is without fear and the head is held high. Let these words of Gurudev be the standard by which this building is judged. Every taxpayer who walks to the doors of this building should be able to do so without any apprehension and with head held high. And therefore, to the taxpayers of this district who are with us today, very warm welcome. This building exists for you, and your presence here is the best possible endorsement of its purpose. To our friends from the tax bar and the tax fraternity, a particularly warm welcome. You are our closest interlocutors. You're often the taxpayer's first guide, and your professional competence and integrity indeed go a long way in making compliance easier and simpler for the taxpayers. I would also like to warmly welcome the agencies involved in the planning and execution of the project, and also record our appreciation for the architects, engineers, and the various personnel whose combined work we now see all around us. To friends from the media houses who will carry the news of this day beyond this compound, I extend a warm welcome. To my colleagues who have traveled all the way from Kolkata, thank you for taking time out from your valuable time and joining the head of our Aikar Parivar. And finally, to the officers and staff of Krishnanagar office, you have waited a long time for this day to come, and you have worked patiently through every stage that made this day possible. I welcome you to the formal inauguration of your new professional home. Once again, a very warm welcome to each one of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. The privilege of hearing from the person who has been providing leadership and direction to the Income Tax Department in the West Bengal and Sikkim region. A distinguished officer of the 1990 batch of the Indian Revenue Service, Srimati Garg is an alumna of St. Stephen's College, Delhi. She holds an MBA from the University of Hull, United Kingdom, a law degree from Gujarat University, and a master's in public administration from the Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
Over a career spanning more than 3 decades, she has held several key assignments, making significant contributions in different verticals of the department. Madam's presence today makes this occasion particularly significant as the Krishnanagar office begins a new chapter from its own dedicated premises. Ladies and gentlemen, it is my privilege to invite Srimati Surabhi Verma Garg, IRS, Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim, to deliver the keynote address. Ma'am. Thank you so much. A very good afternoon to all the distinguished guests, members of the Bar Association, the members of the tax fraternity, friends from the media, officers and officials of the Income Tax Department, ladies and gentlemen. आज का दिन हम सभी के लिए एक बहुत ही हर्ष और गर्व का दिन है क्योंकि आज हम ये नया जो एक ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं कृष्णानगर का, जो ये नवनिर्मित कार्यालय भवन है, इसके इंतजार में काफ़ी टाइम सारे ऑफिसर्स और स्टाफ वेट कर रहे थे कृष्णानगर के लिए। आज का दिन जो ये नए भवन का उद्घाटन है, ये जो हमारे डिपार्टमेंट है उसकी कार्यक्षमता, आधुनिकता और करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के हमारी निरंतर कोशिश का भी एक निधार है। For several years, the Krishnanagar office was being run from 2 rented premises. और I had come here in November 2025. तब मैंने देखा था कि जो पुराने ऑफिसेस थे उनकी कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं थी और ये नया ऑफिस ऑलमोस्ट तैयार था, लेकिन कुछ ना कुछ क्लियरेंसेस, कुछ ना कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग थे। तो अभी पिछले 6 महीने से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे कि किसी तरह से हम इस ऑफिस को ठीक करें और इसको इनॉग्रेट करें, जिससे कि जो हमारे सारे जो ऑफिसर्स एंड स्टाफ हैं, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोग इस नए ऑफिस में, इस आधुनिक ऑफिस में आकर अपना काम शुरू करें। और इस जो नया भवन है इसमें काफ़ी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। इसमें जो आयकर सेवा केंद्र भी है और काफ़ी अच्छे स्पेशियस ऑफिसेज हैं। जो ये लैंड तो काफ़ी पहले खरीदा गया था, लेकिन इसका अप्रूवल्स मिलने में टाइम लगा और फिर अब ये जो मॉडर्न बिल्डिंग है इसमें अराउंड 18,000 स्क्वायर मीटर्स की बिल्डिंग बनी है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर। इस बिल्डिंग में 6 ऑफिसर्स के ऑफिस रहेंगे, 2 जॉब चार्जेस और 3 वेरिफिकेशन यूनिट्स और 1 TDS ऑफिसर। आयकर विभाग का, जैसे आप जानते हैं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी करदाताओं द्वारा जो दिया गया जो कर है वो देश के उन्नति, विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अन्य जनहितकारी योजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा जो दायित्व है वो केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि करदाताओं में विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आज के बदलते परिवेश में कर प्रशासन तेजी से तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित हो रहा है। डिजिटल सेवाएं, पारदर्शी प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभाग करदाताओं के लिए अनुपालन का अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। This year, the new Income Tax Act has come into force from the 1st April 2026, which has replaced the nearly 60 years old Income Tax Act 1961. The new act is a simplified, progressive and taxpayer-friendly legislation, which is aimed at enhancing transparency, reducing complexities and promoting ease of compliance. To inform the stakeholders, we have had several Prarambh workshops and seminars and outreach programs, जिससे कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो नए इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान हैं वो
दूसरे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। इस कैंपेन में काफ़ी सारे ब्रोशर्स भी हैं, FAQs भी हैं, हमारे वेबसाइट में एक टैक्स साथी भी है, कर साथी है, जो 24/7 आपके क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। वैसे नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करे हैं इस प्रारंभ में, जिससे कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है सबको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य हमेशा से करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को सरल, सहज और सुगम बनाना है। मैं इस अवसर पर इस भवन के निर्माण एवं इसे साकार करने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं, निर्माण एजेंसी तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनके सामूहिक प्रयासों के बिना ये महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव नहीं होती। इसमें कई जो ऑफिसर्स हैं, अपने स्टाफ हैं हमारे कृष्णा नगर के, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं, हमारे जो CIT हैं, एडिशनल हैं, DC हैं, और सारे ऑफिसर्स ने बहुत योगदान दिया है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई वुड लाइक कि आप लोग एक बार इनको एक राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए, क्योंकि सभी बहुत मेहनत की है। और कर्मचारियों से ये भी आग्रह करती हूँ कि हम इस नए कार्यस्थल को एक भवन के रूप में ना देखें, बल्कि उसे उत्कृष्ट कार्य, ईमानदारी, अनुशासन और जन सेवा के नए संकल्प का केंद्र बनाएं। अंत में मैं आशा करती हूँ कि ये नया कार्यालय भवन आयकर विभाग की कार्य संस्कृति में नई ऊर्जा का संचार करे और आने वाले वर्षों में उत्कृष्ट सेवा, बेहतर प्रशासन तथा राष्ट्रहित में हमारे योगदान को साक्षी बनेगा। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। नूतन आयकर कार्यालय उद्बोधने प्रकाले सकाल के शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for this heartfelt, warm and inspiring words. As we approach the conclusion of this memorable occasion, I now invite Shri Ajay Biswas, ITO, to propose the vote of thanks. Ajay ji. Respected Principal Chief Commissioner of Income Tax, Honorable and Shikhi Ma'am, Respected Commissioner of Income Tax Administration and Taxpayer Services, Kolkata, esteemed dignitaries on the dais, distinguished guests from the Central Public Works Department and Nadia District Bar Association and the Chartered Accountant Fraternity and media friends and my dear colleagues. It is my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion as we are moved from our old dated building to our new old modern departmental complex. This achievement reflects the collective efforts of officers and officials, past and present, who worked over the years on land acquisition and later resolved the encroachment-related challenges that stood in our way. Thanks to District Administration and CPWD, we sincerely thank the District Administration, the SP Office and Krishnanagar Municipality for their cooperation and the CPWD team for their professional planning and dedicated execution of the project. A special word of appreciation goes to our ITO admin and TPS Nadia, Sri Ashish Das and his entire team. Despite the event being finalized within 4 days, they worked day and night to pull off this. ज्यादातर जो किसी प्रधान एरिया है MSME के बारे में कुछ बताएंगे तो सुनिए अभी तो हम इसके जो इनॉग्रेशन के बारे में इनॉग्रेशन के बारे में बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे।
एक्चुअली हमारे यहाँ पे दो पुराने ऑफिसेस थे जो रेंटेड बिल्डिंग्स पे चल रहे थे, और इसलिए हमने ये जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से ये लैंड लेके और सारे अप्रूवल्स लेके इसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, और इसमें अब 6 ऑफिसेज रहेंगे हमारे, 2 जुरिस्डिक्शनल ITOs, एक TDS ITO और 3 वेरिफिकेशन यूनिट्स। और ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, बिल्कुल नई आधुनिक है, और इसमें एक आयकर सेवा केंद्र है जिसके लिए जो सारे करदाता हैं उनको अगर कोई भी परेशानी है तो आयकर सेवा केंद्र में आके अपने इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। बाकी सारी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ये ऑफिसर्स एंड स्टाफ रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी क्योंकि जो हमारे पुराने ऑफिस थे वो काफ़ी छोटे थे, और ये ऑफिस जो नए हैं स्पेशियस हैं, तो इससे ना केवल ऑफिसर्स को बट करदाता भी जब आएंगे उनको ये नई बिल्डिंग का आनंद मिलेगा। মানে নতুন যে অফিসটা উদ্বোধন হলো, তো আজকে এখানে কার হাত দিয়ে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা হলো? এটা প্রিন্সিপাল CCIT 1 সুরভি ভার্মাগার উদ্বোধন করলেন। এটা আমাদের আগের যে অফিস দুটো ছিল, আপনি একটা বলেছেন, আসলে ছিল 2টো অফিস। এই 2টো অফিসে কোনো সময় এই অফিসে, কোনো সময় ওই অফিসে আমাদের নানান রকম কাগজপত্রেরও অসুবিধা হতো। সেই জন্য আমাদের এটা নিজস্ব বিল্ডিং হলো, ইনকাম ট্যাক্সের নিজস্ব বিল্ডিং হলো, এবং এই একই অফিসের সমস্ত কাজ হবে। আর ইনকাম ট্যাক্সের 2টো পার্ট হয়ে গেছে এখন, একটা ফেসলেস আর একটা হচ্ছে ফেস মানে প্রেজেন্ট। তাই 2টো কাজই এই অফিস থেকে হবে, এবং অফিসের স্পেসটা অনেক বড়, যে কারণে আমরা অনেক সুবিধা পাবো, কাজ করতে সুবিধা হবে। প্লাস আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনের যেটা অসুবিধা ওখানে হতো, ওখানে খুব ছোটো ঘর ছিল, আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করতে পারতাম না। এখানে আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনের কাজগুলোও সুবিধা হবে, মানে ইনকাম ট্যাক্সের সংশ্লিষ্ট আমাদের যে সেমিনারগুলো করা বা আমাদের এদের সঙ্গে যে স্টাডি সার্কেল করা, অ্যালটমেন্ট যেটার ঘর রয়েছে সেখানের সঙ্গে আমাদের এই সুবিধাগুলো রয়েছে, যার জন্য এই বিল্ডিংয়ে আসাতে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমার নাম ব্রহ্মণ ব্যানার্জি, আমি নদিয়া ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি। স্থানীয় চেম্বার অফ কমার্সের সাথে সমন্বয় রাখার জন্য কোনো বিশেষ নোডাল অফিসার থাকছেন কি আপনাদের? আমাদের আজকে যে প্রিন্সিপাল CCIT ম্যাডাম আমাদের উপর সম্বোধন করলেন, ওনার আন্ডারেই আমাদের TDS ডিপার্টমেন্ট, TDS এর যে CCIT ম্যাডাম আছেন, ওনার নাম হচ্ছে দীপিকা অরোরা। ওনার ইনস্ট্রাকশন আছে যে বিশেষ করে বর্ডার এরিয়া, আমাদের নদী এবং মুর্শিদাবাদ আছে বর্ডার এরিয়া, বর্ডার এরিয়ায় TDS এর উপরে ব্যাপক হারে সেমিনার করতে হবে, যে TDS সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে যাতে কারো কোনো জটিলতা মনে না হয়, সম্পূর্ণ সহজ সরল করতে হবে। এই জন্য এই আগামী এই অর্থবর্ষে 31শে মার্চ পর্যন্ত আমাকে অর্ডার করেছেন 10টা সেমিনার করতে। তা 10টা সেমিনারের মধ্যে আমি অলরেডি একটা করেছি বগুড়াতে, আগামী 25 তারিখে একটা আছে জিয়াগঞ্জে, সেপ্টেম্বরের 2 তারিখে আছে দত্তগুলিয়া, সেপ্টেম্বরের 10 থেকে 15 তারিখ, ডেটটা এখনো ফিক্সড হয়নি, এটা আছে বেতাই ডক্টর BR আম্বেদকর কলেজ। এবং এইভাবে আমি বর্ডার এরিয়া আমি মাস পর্যন্ত 10টা সেমিনার করবো, যাতে যার কোনো যদি কোনো অভিযোগ থাকে, যদি কোনো পরামর্শের দরকার হয়, যদি কোনো কমপ্লেন থাকে, সব কিছু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সবাই চলতে পারবে। এইভাবেই আমরা সেমিনারগুলো করছি। আজ তো সবে উদ্বোধন হলো, তবে সাধারণ মানুষের জন্য সব ধরনের পরিষেবা কবে থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হবে বলে মনে হয়? এটা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু এই আগামী মাসের 1 তারিখ, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর 1 তারিখ থেকে। নাম দেখি, আমার নাম কমলেন্দু বিশ্বাস, ITO TDS ওয়ার্ড 1 4 নদিয়া অ্যান্ড মুর্শিদাবাদ।